Shabbat, Shabbaton, Shalom. Shabbat, Yay, Shabbaton, Shabbat Shalom. Hey, hallelujah. Daddy, you see that over This is Yom Kippur today. Amén. Amén. Este es Yom Kippur hoy. Aleluya. Amen. It's not considered proper to say Happy Yom Kippur, but I do hope everybody's having a meaningful Yom Kippur. Amén. A deep Yom Kippur, a significant Yom Kippur. Este es Yom Kippur y esperamos que todos tengan un profundo Yom Kippur. Amen. Amen. Hallelujah. Y'all has really blessed me to have a good study on something, and I want to study into it more. Yahweh me ha bendecido con un buen estudio y realmente quiero estudiar inclusive más a profundidad. But right now, I want to share with you what I've learned so far by the grace and mercies of Yahweh. Y quiero compartir con ustedes lo que he aprendido en este tiempo. Okay. Now today is called Yom Kippur, or in the Bible, in the Scriptures, Yom Kippurim. Hemos visto Yom Kippur. Hoy se llama Yom Kippur, pero en las escrituras se llama Yom Kippurim, in plural. It's plural. It's always referring to this day, it's using the plural. Y siempre cuando la Biblia se refiere a este día, se refiere en plural. Amen. Now, I want to talk a little bit about Yom Kippur, kind of lay a foundation for the teaching. Vamos a hablar un poquito de Yom Kippur, de la fundación, de las bases. I found this about the word Kippur, and it's really neat. So I wanted to share it. He encontrado una información sobre la palabra Kippur y es muy interesante, quiero compartir. I'm going to read the English part, and my wife's going to read the Spanish part that I wrote up here. It says, Kippur denotes the decisive act by which guilt is covered, removed, or purged, so that the covenant relationship between Yahweh and His people is preserved in holiness. Every occurrence is tethered to sacrificial blood, priestly mediation, and divine forgiveness. Kippur denota el acto decisivo mediante el cual se cubre, elimina o purga la culpa para que la relación del pacto entre Yahweh y su pueblo se preserve en santidad. Cada acontecimiento está ligado a la sangre del sacrificio, a la mediación sacerdotal y al perdón divino. Amen. Hallelujah. And that's really good. It's really true. Because oftentimes we look at Yom Kippur. Muchas veces pensamos sobre Yom Kippur. We look at it like it's about forgiveness, and it is, of course. Y nosotros siempre lo vemos como el perdón, y sí, efectivamente, es del perdón. But we don't think of it as preserving or renewing the covenant with Yahweh. Pero no pensamos sobre el otro significado, que es la preservación y renovación del pacto. Because really that's what it does. It continues to preserve the covenant between Yahweh and His people. Porque realmente eso es lo que es Yom Kippur, la preservación del pacto entre él y su pueblo. Amen. And that's what Mashiach came to do. Y eso es lo que Mashiach vino a hacer. Hallelujah. I'm going to read Leviticus chapter 17 verse 11. Voy a leer en Levítico capítulo 17 versículo 11. It says, "For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls, for it is the blood that maketh an atonement for the soul." Porque todo ser vive por la sangre que está en él, y yo se la he dado a ustedes en el altar para que por medio de ella
puedan ustedes pagar el rescate por su vida. Amen. Pues I need to brush es la, my teeth like this. perdón, por su vida. Amen. I would say that this right here just might be the most powerful verse in the entire Bible. Puedes decir que este es el pasaje bíblico más poderoso en toda la Biblia. Disculpa, es que no leí acá. Dice, pues en la sangre, es la sangre la que paga el rescate por la vida. Amen. Hallelujah. That's very good. Yeah. Rescate por la vida. To save your life, to deliver you from death, which death, if we understand it in this terms, death is like an exile from Yahweh. Y si entendemos esa parte, la muerte La muerte es es afuera de Yahweh, porque Yahweh es la vida. está fuera de Yahweh porque sí, Yahweh es la vida. Hallelujah. And life is in Yahweh. It's in His presence. It's with Yahweh. Y la vida, amén. It's in covenant with Yahweh. Y la vida es en la presencia de Yahweh. Es en Yahweh. Hallelujah. Porque Yahweh es la vida. Amén. Hallelujah. So Aleluya. there's something in the blood that has a connection. Y hay algo en la sangre que tiene una conexión Hallelujah. With Yahweh. con Yahweh, amén. Amen. For the life of the flesh is in the blood. La vida de la carne está en la sangre. Amén. And he says he gave it to him upon the altar. So I want to point out that in sacrifices, they did not sacrifice the animal on the altar. Quiero punto que cuando ellos sacrificio un animal, no sacrificio en el altar. Solo póngale la sangre en el altar. La sangre en el altar. Sí. See? They only put the blood on the altar. Amen? The altar is not about death, really. It's more about life. Porque el altar no es sobre la muerte, es sobre la vida. Amen. Hallelujah. Now, the sacrificial system, El sistema de sacrificios it was more than just sacrifice for sin. era más que un sacrificio por el pecado. But its holiest time, Es santo, es un tiempo santo. un tiempo más santo, fue en Yom Kippur. Y el tiempo más santo era Yom Kippur. It was in Yom Kippur. Every year, this was like the climax, you might say, of the sacrificial system. Este es el tiempo, o sea, más alto That's en why, cuanto a los sacrificios. that's why this day is considered in Judaism Y por eso este día es considerado en el judaísmo the holiest day of the year. el día más santo del año. Even today, they don't have sacrifices today because they don't have a temple today. Y al tiempo de hoy ellos no tienen sacrificios porque no tienen un templo. But it's still considered the holiest day of the year. Pero aún así es considerado el tiempo más santo del año. In modern Judaism, En el judaísmo moderno they have practices of asking for forgiveness on this day. tienen cosas que hacen, prácticas como pedir perdón el día de hoy. They also fast this day, También se ayuna and they really look inside y realmente tienen un tiempo de introspección. because they believe and teach Porque ellos creen en enseñar that from the time of Yom Teruah que para el tiempo desde Yoterúa to Yom Kippur, a Yom Kippur, those 10 days, esos 10 días, the heavens are open los cielos se abren and the books of judgment are open. y los libros de juicio están abiertos. They teach that Yahweh judges people actually on Yom Teruah. Y ellos creen que de hecho el día de hoy la gente es juzgada
por Yahweh. but it does not seal that judgment or Pero- make that judgment official Pero ese juzgamiento no es sellado o no es oficial until Yom Kippur. hasta Yom Kippur. So they believe you have a little window of time Así que ellos creen tener una ventana de tiempo that you can change your judgment. donde Yahweh puede cambiar sus juicios. If you repent, Que si tú te arrepientes, if you get right with Yahweh, si tú haces las cosas correctas para Yahweh, if you do good things, si tú haces cosas buenas, Yahweh will change your judgment on Yom Kippur, Yahweh va a cambiar el juicio emitido en Yom Kippur and you'll be sealed in His book of life y vas a ser sellado y escrito en el libro de la vida for another year. para un año más. Okay? One of the limitations of Yom Kippur is it's year by year. Una de las limitaciones de Yom Kippur es que es año tras año, cada año. It's repetitive. It needs to be repeated Y over que and over. cada año se tiene que repetir y hacer una y otra vez. It's temporal. It's not eternal. Está temporal. No está eternal. Hallelujah. That's one of the limitations of Yom Kippur. Amén. So, but it really is a beautiful day that has a lot to teach us. Pero realmente es un día muy hermoso que tiene mucho que enseñarnos. Hallelujah. Now, the biblical practice on Yom Kippur La práctica, ¿sí? Lo que la Biblia menciona que se hace, the high priest, el sumo sacerdote, and I want to thank my wife right now for this beautiful picture. She's the artist. I can't draw nothing. quiero agradecer a mi esposa por estos dibujos, realmente yo no dibujo nada, I can draw stick people. That's about it. solamente puedo dibujar personas en palitos. So I just thank my wife for this beautiful drawing right here. Thank you. Miguel. Entonces quiero agradecer a mi esposa por este dibujo. So the high priest had to first make an offering for himself El sumo sacerdote hace la ofrenda primero por él mismo and for his family, y por su familia, and then of the whole congregation of Israel, y después por toda la congregación de Israel. he would take of them 2 lambs. La congregación tiene que Or 2 llevar goats, forgive me, 2 dos Cabros. cabritos. Sorry, I'm getting cross with Pesach for a second. They take 2 goats, okay? They would choose 1 goat for Yahweh. Y tienen que escoger una cabrita para Yahweh, That goat would be sacrificed, y esa cabrita va a ser sacrificada, and the high priest would use his blood y el sumo sacerdote va a utilizar esa sangre to purify para purificar the sanctuary, el santuario. or the temple in the days of the O temple. en el tiempo del templo se utilizaba para purificar el templo. Because the sins of the people contaminated the temple of Yahweh. Porque el pecado de la gente contaminaba el templo de Yahweh. Think about that when you sin. Y piense sobre eso cuando usted peca. Because when you're in sin, Porque cuando tú estás en pecado, we all say, I'm the temple of Yahweh. My body's the y temple of Yahweh. todos sabemos que somos el templo de Yahweh, Okay, you're contaminating the temple of Yahweh. tú estás contaminando el templo de Yahweh. So that's why the high priest had to always take that blood of that lamb into the temple, into the Holy of Holies. Y por eso el sumo sacerdote tenía que llevar esa sangre de ese cabro y ponerla dentro en el altar, en el lugar santísimo. And he had to cleanse it. He had to purify. Y él tenía que purificar y limpiar. The word Kippur means to cover or to purify, to purge. La palabra Kippur significa limpiar o purificar. Hallelujah. And he had another lamb, Y tenía otra cabrito, cabrito, see I keep saying lamb, I'm sorry. ujú, Another goat that was called the scapegoat in English, or in Spanish the closest I could find would be cabrillo expiatorio. a la que llamaban cabrio expiatorio. Okay. Eso es lo más cercano en español que pude encontrar. The Hebrew word is azazel.
Y en hebreo es la ofrenda azazel. And on this goat, Y este cabrito, he put both his hands él ponía ambas manos and confessed all, this is important, he confessed all the sins, all the iniquities, and all the transgressions y cuando ponía las manos tenía que confesar todo el pecado, todo el pecado y todas las transgresiones of the children of Israel, the people of Israel. que la gente de Israel estaba haciendo. And that goat would symbolically carry their sins. Y ese cabrito simbólicamente cargaba con todos los pecados. And they sent that goat out somewhere into the desert. Y enviaban ese cabrito a algún lugar al desierto. Again, it represents being out of the presence of Yahweh. Y significaba que todo eso estaba lejos de la presencia de Yahweh. So, interestingly, you got one goat representing life, and it was actually killed. Y es muy interesante porque una de las cabritas, ¿cierto?, representaba vida y tenía que morir, Because the life is in the blood. porque la vida está en la sangre. And then the other lamb had to take the sin Y la otra tomaba el pecado, pero tenía que dejarse libre. and be sent away from Yahweh, Tenía que enviarse lejos de Yahweh. which is really what real death is, being away from Yahweh. It's not dying in this Y physical eso, life. y eso es lo que significa realmente la vida. Sacar el pecado y quitarlo lejos de la presencia de Yahweh. Because no matter what, if you're a sinner or if you're a believer, Porque no importa si eres un pecador, si eres un creyente, your soul is eternal. Your soul is going to live on. tu alma es eterna. But if you're not with Yahweh, Pero si tú no estás con Yahweh, you're in death. tú estás en You're deuda, dead. tú estás en muerte. That's why the lake of fire Y por eso el lago de fuego, in the book of Revelation en el libro de Revelaciones, is called the second death. es llamada la segunda muerte. Because that's death for real. You're away from Yahweh's presence. Porque realmente es la muerte real, ¿cierto? Cuando Yahweh venga y estemos en su presencia. You're in darkness and you're abandoned for eternity. Porque vamos a estar entonces, si no nos arrepentimos, en oscuridad And abandonar y en abandono for eternidad. por toda la eternidad. Amen. That's a scary thought. Entonces, esto es algo de mucho miedo. Hallelujah. Let's go to the book of Leviticus chapter 16. Vamos al libro de Levíticos, capítulo 16, verses 21 and 22. Versículos 21 y 22. Amén. And it says, and Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat. That's this goat here. They already did the sacrifice of the other one. And confess over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions and all their sins, putting them upon the head of the goat, and shall send him away by the hand of a fit man into the wilderness. It means like a man of opportunity, so whoever happens to be there. And the goat shall bear upon him all their iniquities unto a land not inhabited, and he shall let go the goat in the wilderness. Ya. Amén. Pondrá ambas manos, pondrá ambas manos Sobre la cabeza del animal y confesará sobre él todas las maldades, rebeliones y pecados de los israelitas. De esta manera pondrá los pecados sobre la cabeza del chivo, y una persona se encargará de llevarlo y soltarlo en el desierto. Amen. Hallelujah.
it's important to understand that there are levels to sin. Es importante entender que hay niveles de pecado. Okay? You've got chata, which is most often translated pecado, or Tenemos sin. hatá, que significa pecado. See? That's what it's often translated as, but I'm going to get into the real meanings of the word in a moment. Awon is iniquity, Awon, que significa iniquidad. and pesha En Peshá, is transgression. que es transgresión. Okay? So, chata, awon, y pesha. Okay. Now, chata literally means to miss or to error, make an error. Hatá Chata significa is like an error. es un error. See? So it means it can be used generally in terms of any sin. Se usa en general en toda clase de pecado, But the meaning, the real meaning of it is something that's done in ignorance. pero el significado real es cuando algo se hace en ignorancia. It's a mistake. Es un error que uno comete por Okay. ignorancia. You didn't have any bad intentions. You didn't mean to break a commandment. Tú no tenías mala intención, no querías romper el mandamiento, You were not aware that that was a sin, no, what you were doing. no sabías que tal vez eso que estabas haciendo era un pecado. But for an example, let's say you don't know it's wrong to eat pork. Por ejemplo, si tú no sabías que era pecado comer cerdo, Okay? And you're eating pork. pero tú estás comiendo cerdo. Then when you realize it, Entonces, cuando tú ya sabes que es pecado, now you realize you were committing sin. You were chata. It was in ignorance. entonces tú ya sabes que estás cometiendo un pecado, entonces es hatá. Okay? There were offerings in the sacrificial system of the Old Testament. They had offerings for chata. Entonces, en el sistema de sacrificios por perdón de pecado, Yahweh tiene una ofrenda para los pecados hatá. They could bring an animal and sacrifice it to get forgiven for Podía chata. traer un animal y Ok. sacrificarlo para tener perdón de pecados. Awon, or in modern Hebrew, awon, Avon means iniquity. It means like a twistedness. Avon Okay? Like a twisting. significa torcer. See? Or a perverseness. Okay? It's a sin that you know is a sin. Es un pecado que tú sabes que es un pecado. Okay? Now, there's something wrong with the person's character, like a moral failing. Pero hay un error en la moral de la persona, Like a shortcoming or a failing. I don't know how you put that que, in Spanish. que lo hace tener una caída. See? And in the case of lower, minor commandments, menor. En En el, el caso en de el- menor en el- mandamientos, en el caso de los mandamientos menores, see, there was an offering for it. había una ofrenda The examples para given, expiación por ese pecado. the examples given in Scripture would be if you told a lie, okay, a lie, Un ejemplo, por ejemplo, que las escrituras mencionan es si dijiste una mentira or if you stole something. o si robaste algo, You can bring an offering for that. se podía llevar una ofrenda por esa clase de pecado. The highest level, pesha, Pero el nivel más alto es peshá, literally means rebellion. que significa transgresión, rebelión. Rebellion. And that there was absolutely no offering you could bring for that. Y para la transgresión o rebelión no había ninguna clase de ofrenda. So if you committed adultery, what does the Bible say? Kill them. Y si alguien cometía adulterio, ¿qué decía la palabra? Mátalo. If you worship another God, what does the Bible say? Kill them. Si se mencionaba que alguien estaba adorando a otros ídolos, decía, mátalo.
Torah doesn't have an offering for that. La Torah no tiene una ofrenda para esta clase de pecado. They have one day a year, Solo tienen un día al año, Yom Kippur or Yom Kippurim, o Yom Kippurín, that it said if they confess all of three of these and put them on the head of this goat and send it away. que les permitía confesar todas esas clases de pecado, ponerla en el cabrito y mandarlo lejos. That was done for the nation as a whole, Y esto se hacía in general. en general para toda la nación It's not meaning every single individual person. y no se hacía individualmente. So that is another limitation of Yom Kippur. Esa era otra limitación de Yom Kippur. Another limitation, it does not include Gentiles. This is only for Israel. Y era que solamente era para Israel, no Okay? para los gentiles. But this was a way that the nation of Israel could be forgiven so Yahweh could keep his covenant with them. Y era algo que se hacía para que el pueblo de Israel fuera perdonado y Yahweh pudiera mantener su pacto con ellos. To preserve his covenant even Para guardar su pacto incluso when they had committed sin si ellos habían cometido pecado, that they should have died for, en el cual ellos tenían que morir por ese pecado. that they should have been removed from the presence of Yahweh for. Pecado en el que ellos tenían que ser removidos de la presencia de Yahweh, o sea, morir. Hallelujah. Hallelujah. Really, these two goats Estos dos cabritos realmente are just represent the two functions that Mashiach did. representan las funciones que Mashiach hizo. Because Mashiach died for our sins, Porque Mashiach murió por nuestro pecado and Mashiach carried our sins. y Mashiach cargó nuestros pecados. All of them. Todos ellos. Not just chata, No solamente el pecado Hatá, not just awon, no solamente el pecado Avon, even pesha. incluso el Pesha. But it's not a license to keep going. Pero no es una licencia para seguir cometiendo pecado. As it says in the book of Hebrews, Porque como dice en el libro de Hebreos, if you sin willfully, porque si tú pecas Deliberately. deliberadamente, after you come into the knowledge of truth, después de que tú ya llegaste al conocimiento de la verdad, there's no more sacrifice for sins. no hay más sacrificio por el pecado. When you study, really look into the book of Hebrews, Y cuando realmente estudias el libro de Hebreos, lo analizas, whoever wrote it el que lo escribió is really leaning heavily on the example of Yom Kippur. quien quiera que sea, está realmente alineado muy específicamente con lo que se hacía en Yom Kippur. He really uses the imagery of Yom Kippur in his Realmente writings. utiliza la imagen de Yom Kippur para poder interpretar. And the goal is proving that the blood of Mashiach was more perfect than even Yom Kippur. Y el cabrito lo que prueba es que realmente la sangre del Mashiach fue más perfecta para cumplir con eso. Because the argument of, let's say Hebrews, we call them Jews, but let's say Hebrews, Porque el argumento de los hebreos, today, al Even día de today. hoy, is that they'll say, what do I need a Messiah to die for? es porque necesitaría yo un Mesías que muriera por mí. Because there's offerings here, there's sacrifices Pero porque hay For sin. sacrificios for sin. para el pecado. What are you going to do with Pesha? ¿Qué vamos a hacer con un pecado pesha, de transgresión? They needed a more perfect blood. Because Ellos necesitaban una sangre más perfecta. this system, there's nothing evil at all about it. No hay nada malo en este sistema. Yahweh calls it holy, Yahweh lo hizo perfecto, but it wasn't perfect. pero no era tan perfecto It had limitations. porque tenía limitaciones. But the blood of Mashiach has no limitations. Pero la sangre de Mashiach no tiene ninguna limitación. Let's go to the book of Psalms, chapter 51.
Vamos al libro de Salmos. Starting with, let's read verses 1 through 4. It says, I'm going to read the title of it here. It's a Psalm of David when Nathan the prophet came unto him after he had gone in to Bathsheba. So this is after he committed sin with Bathsheba. Okay? And he had her husband killed to cover it up. Okay? Sorry, folks, a little baby. We have a house of life, filled with life. We have children. Thank Sí, God. llenas de Amen. bebés lindos Amen. y estresantes. So this is after David had committed adultery with Bathsheba and had her husband killed. So adultery and murder. Entonces este salmo está hablando de David, ¿cierto? Que él tuvo una caída con Beersheba. And he's saying, have mercy upon me, O Elohim, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies. Blot out my transgressions, my pesha. Wash me thoroughly from mine iniquity, my wrong. And cleanse me from my sin, my chata. For I acknowledge my pesha, and my sin is ever before me. Against thee, thee only, have I sinned and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. Amén. Es 51, 1 al 4. 51, 1 a 4, sí. Amén. Amén. Ten misericordia de mí, Yahweh, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Amén. Aleluya. Hallelujah, amen. So, David is saying, y'all, I know I've committed sin, that there's no offering for it. Y David estaba diciendo en este salmo, Yahweh, yo sé que he pecado y que no hay ofrenda, que no hay sacrificio para perdonar este pecado. I've sinned against you. Porque he God. pecado hacia ti, Yahweh. We have to understand there are sins against men, Y Okay. tenemos que entender que hay pecado hacia el hombre and there's also sin against Yahweh. directamente. And he said, I have sinned against you, Y Yahweh. Yahweh dice, y David dice, he pecado contra ti, Yahweh, I've committed pesha, the highest level. y cometí peshá, transgresión, el nivel más alto. And he's asking for forgiveness. Y él está pidiendo perdón. Let's read verses, I only put verse 10 here, but let's read verses 10 and 11. Y Vamos a leer en versículos 10 y 11. Solo póngale 10 acá, pero quiero leer en ambos. 10 y 11. And it says, create in me a clean heart, O Elohim, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit, or Ruach HaKodesh, from me. oh Elohim, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Hallelujah. Aleluya. So, this is New Testament talk. New Testament talk here. Y aquí estamos hablando Brit Hasha, Nuevo Testamento. Yeah, it's a New Testament prayer. He says, create in me a clean heart. That's what Yahweh says he's going to do in the new covenant. Give Israel a clean heart. Y el Nuevo Testamento, la promesa es que nos va a dar un corazón nuevo, renovado. Say, renew a right spirit in me. Y dame un espíritu renovado. Because my spirit's wrong.
porque nuestro espíritu está mal. Please don't cast me away from your presence. Por favor, no me alejes de tu presencia. And please don't take the Holy Spirit from me. Y por favor, no me quites tu Espíritu Santo. Hallelujah. He knew the dangers of what he had done. Él sabía el daño de lo que él estaba haciendo, las consecuencias. Hallelujah. Now let's read in verses 16 and 17. I only put 17 here. We're going to do 16 and 17. Vamos a leer en los versículos 16 y 17. It says, Amén. For thou desirest not sacrifice, else would I give it. Thou delightest not in burnt offering. Why is he saying this? Pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos, yo te los daría, pero no es lo que te agrada. ¿Por qué David está diciendo esto? Because even though he had the sanctuary, the Mishkan, Porque incluso David tenía el templo, there was a high priest in his day. él sabía que había un sumo sacerdote en su tiempo, But for his level of sin, pero por el nivel de pecado que él había cometido, there was no offering he could take to the priest. no había And ninguna forgiveness. ofrenda o sacrificio que él pudiera llevar al sumo sacerdote para que ese pecado le hubiera sido perdonado. Even Yom Kippur can't save him. Inclusive ni siquiera en Yom Kippur hubiera podido ser perdonado, Because Yom Kippur was for the nation of Israel as a whole, in general. porque era el Yom Kippur es para toda la nación de Israel, It was not for each individual's personal sins. no era para cada persona individualmente. It was to make sure that Israel continued as a nation. Y por eso es como una garantía de continuación de Israel. See? But Como it wasn't for each individual Israelite to get forgiveness. Pero no era para pedir perdón por los pecados de cada uno. El 17, tú querías que lo leyeran, era las ofrendas a Yaguá son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Yaguá, un corazón hecho pedazos. Hallelujah. It says the sacrifices of Elohim or Yahweh are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O Elohim, thou wilt not despise. Aleluya. Amen. That's the only offering he could bring was his heart. Eso es la única ofrenda que él podía haber llevado, su corazón. And throw himself on the mercies of Yahweh. Y esperar el juicio de Yaguá, lo que Yaguá decidiera, si decidía perdonarlo o no. And Yahweh have mercy. Y Yaguá tuvo misericordia de él. Hallelujah. And that's what Yahweh does for us. Y eso es lo que Yaguá hace por nosotros, Through the blood of Yahweh Mashiach. a través de la sangre de Yaguá Mashiach. Understand that blood of Yahweh Mashiach not only covered those that actually were alive in his day. I said, understand that the blood of Yahweh Mashiach didn't only cover those who were alive in his day. Y necesitamos entender que la sangre de Yaguá Mashiach No solo cubre las personas que están viviendo en su día. ¿Sí? no solo That were cubre a alive las in his day. personas que vivieron en el tiempo en que él vivía, ¿Sí? But it goes forward. It cleanses us as well. pero tiene esa limpieza de de esa generación hasta este momento. And if it goes forward, Pero si vamos más adelante, it also goes backwards también nos lleva atrás in time. en el tiempo, To cleanse men like David. para limpiarnos como limpió a See? David. To cleanse all the righteous men. No one could make it with Yahweh without the blood of Yahweh Mashiach. Porque nadie podía recibir. Amén. Él quiere también enseñar. Eso, enseña, predica, bebé predicador. Amén. Hallelujah. Entonces, en la sangre, o sea, tiene el mismo efecto para Sí. en el tiempo de David, Amén. cuando él obtuvo este perdón. See? Amen. Hallelujah. That's why Revelation said that he was a lamb that was crucified, or a lamb that was slain
from Por eso el libro de Revelaciones nos habla de que hubo un cordero or since para No. nuestras transgresiones the foundation of the world, the beginning of the desde world. el principio de la fundación del mundo, Hallelujah. Because it had to be used for everybody. porque tenía que haber sido utilizado para todo el mundo. So Yahweh saw David's heart, Y Yahweh vio el corazón de David and he heard David's prayer, y escuchó la oración de David and he said, "Don't worry, David, there's an offering for you." y le dijo, no te preocupes, David, hay una ofrenda para ti. I love you and I will forgive you. Te amo y te voy a perdonar. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya. Let's go to the book of Jeremiah. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 33, versículos 7 y 8. Verses 7 and 8. And it says, "And I will cause the captivity of Judah and the captivity of Israel to return, and will build them as at the first. And I will cleanse them from all their iniquity, whereby they have sinned against me, and I will pardon all their iniquities, whereby they have sinned, and whereby they have transgressed," the word pesha, "against me." He's using all three levels again, and he's saying, I have a plan to forgive Israel. Hallelujah. Amén. Amén. Restableceré el bienestar de Judá e Israel. Reconstruiré sus ciudades, los limpiaré de sus pecados contra mí y perdonaré todos sus pecados de rebelión. Amén. Amén. Aleluya. Entonces aquí en este versículo está hablando también habla de los 3 niveles de pecado. Amen. And Yahweh said he has a plan. He's saying Y he's got a Yahweh plan está también mencionando que tiene un plan to, para el perdón de estos pecados, to forgive Israel. para el perdón de los pecados de Israel. Hallelujah. And that plan is pictured in Yom Kippur. Y ese plan lo puedes ver interpretado en Yom Kippur. Hallelujah. Do you know where the word pesha is used the most in Scripture? ¿Sabes dónde se utiliza la palabra pesha más veces en la escritura? Pesha, or transgression, or rebellion or transgression, Pesha, transgresión o rebelión, is used the most in the book of Isaiah. se utiliza muchas veces en el libro de Isaías. Isaiah Isaías lets everybody know that Israel was in pesha, outright rebellion against Yahweh. sabemos que el tiempo de este libro nos denota que Israel estaba en un tiempo de transgresión. Yet, he gives the message of hope. Y aún así, en este tiempo, él daba un mensaje de esperanza. A suffering servant. Él fue un sirviente de gran sufrimiento. Hallelujah. The Mashiach in Isaiah 53. Hallelujah. Amén. Who would suffer for our sins. Y en Isaías 53, donde nos habla de este siervo And de in gran that, sufrimiento. and in that chapter, it specifically mentions pesha. Y He en bore ese pesha. capítulo especialmente menciona la pesha. He carried them. He carried our iniquities. It mentions all of it in Isaiah 53. He carried it. Él And he dies. nos dice que llevó nuestras iniquidades, nuestras transgresiones y murió por eso. Hallelujah. The idea of a sacrificial system, in a way, Y la idea de un sistema de sacrificios, en cierta manera, or at least the Christian understanding of o la forma en que el creyente lo interpreta, it, is a substitute, es un sustituto, an innocent victim taking the place for you. una víctima inocente tomando tu lugar. Hallelujah. That's kind of a basic understanding of it, although there were sacrifices that Esa were. es la forma básica de entenderlo. See, although there were offerings that were not just about sin or forgiveness or other offerings, but
You know, that is a good basic understanding of it, I guess. A substitute. Pero ese es un entendimiento básico, un sustituto. Hallelujah. Let's go to the book of Hebrews, chapter 10, verse 1. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1. El libro de Hebreos 10:1. Remember, he's writing this, whoever wrote this, is writing it to the Hebrews. And it was written, it looks like just before, Y este libro fue escrito para los judíos see? And it looks like it was written right before the destruction of the temple. y al parecer fue escrito después de la destrucción del templo. Or before, antes. Antes. See, right before the destruction of the temple. That, if you could put yourself, try to put yourself in the mindset of an ancient Hebrew or ancient Jew, if you want to think of it like that. Y si tú tratas de ponerte en ese momento en la mentalidad de un hebreo antiguo, See? What, the temple was everything. It was huge. I mean, el templo era muy grande, gigante. for their religion, their belief, it was the centerpiece. Y It was the para core. su creencia era el principal, It was el the templo principal. It was the only way that they were, at least they were taught and they understood that they had salvation was through the sacrificial system, through the temple. Y lo que ellos entendían era que la única forma en que había salvación era a través de los sacrificios en el templo. And that's what the point the author of Hebrews is trying to make. Y eso es lo que el libro de Hebreos está tratando de hacer. He's not trying to come against the Torah, the law. No está tratando de estar en contra de la Torá. He's trying to show that there's now a more perfect blood. Lo que está tratando de darte a entender es que ahora hay una sangre más perfecta, A more perfect offering una ofrenda más perfecta, than even their highest day, which would be Yom Kippur, que could offer them. inclusive en el día más alto y más grande. And here in Hebrews 10:1 it says, "For the law, the Torah, having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never, with those sacrifices which they offered year by year continually, make the comers thereunto perfect." Ya. Amén. Amén. Amen. Amén. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Amén. Amen. Amén. Hallelujah. Again, there's the year by year. Así que ahí vemos Sí. que dice año tras año, ¿cierto? Era un sistema de sacrificios de año tras año. It was limited. He said, "This cannot give you eternity." Y lo que está diciendo es que esto no podía darte eternidad, But the blood of Mashiach is what gives you eternity. pero la sangre del Mashiach te está dando eternidad. He's trying to prevent, I believe, trying to prevent the believers in Mashiach Y lo que entiendo o creo entender es que estaba tratando de prevenir a los creyentes de Mashiach, specifically the Jewish believers, específicamente los creyentes judíos, from abandoning their faith, from giving up when they saw the destruction of the temple. de que ellos no fueran a caer y vuelvan a volver atrás en su creencia del Mashiach cuando vieran que el templo iba a desaparecer. Hallelujah. Aleluya. Let's go to the book of Daniel. Vamos al libro de Daniel. Chapter 9, capítulo 9, versículos 2 al 6. Verses 2 through 6. Daniel is going to be praying here. He says, "In the first year of his reign, I, Daniel, understood by books
the number of the years whereof the word of Yahweh came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. And I set my face unto Adonai Elohim, or Adonai Yahweh, to seek by prayer and supplications with fasting and sackcloth and ashes. And I prayed unto Yahweh my Elohim, and I made my confession, and said, O Adonai, the great and dreadful Elohim, keeping covenant and mercy to them that love him, and to them that keep his commandments. We have sinned, we have committed iniquity, and we have done wickedly and have rebelled, even by departing from thy precepts and from thy judgments. Neither have we hearkened unto thy servants the prophets, which spake in thy name to our kings, our princes, and our fathers, and to all the people of the land. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. Those I'll say. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, estaba estudiando en el libro del profeta Jeremías acerca de los 70 años que debían pasar para que se cumpliera la ruina de Jerusalén, según Yahweh se lo había dicho al profeta. Y dirigí mis oraciones y súplicas a Elohim, Yahweh, y me dirigí mis oraciones y súplicas a Elohim, Yahweh, ayunando y vistiéndome con ropas ásperas y sentándome en ceniza. Oré a Yahweh mi Elohim y le hice esta confesión. Elohim, Yahweh, grande y poderoso, que siempre cumples tus promesas y das pruebas de tu amor a los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado y cometido maldad, hemos hecho lo malo, hemos vivido sin tomarte en cuenta, hemos abandonado tus mandamientos y decretos. No hemos hecho caso a tus siervos, no hemos hecho caso a los profetas, los cuales hablaron en tu nombre, y a todo el pueblo de Israel. Amen. Hallelujah. Aleluya. This is a young, well, let's start with this. Daniel is in Babylon. Bueno, empecemos con esto. Daniel está en Babilonia. He doesn't have a temple. Él no tenía un templo. He can't even go to Jerusalem. Él no podía ni siquiera ir a Jerusalén. He's trying to pray for the whole nation of Israel. Él estaba tratando de orar por toda la nación de Israel. And he's confessing all three of these levels of sin. Y él está confesando que tenía esos 3 pecados, niveles de pecado. Amen. Hallelujah. And they can't do Yom Kippur. This is a Yom Kippur prayer. Aunque era una oración de Yom Kippur, él no podía hacer Yom Kippur. But they can't practice Yom Kippur because of where they're at. Y no podía hacer Yom Kippur porque donde se encontraba, estaba en Babilonia. We should realize how blessed we are. Y tenemos que entender cuán bendecidos somos nosotros. Yom Kippur lives in us. Porque Yom Kippur vive en nosotros. Because that's the blood of Yahweh Mashiach. Es la sangre del Mashiach en Hallelujah. nosotros. That's him that carried our sins. Es la que carga los pecados de Hallelujah. nosotros. That's why when he's on the cross, he said, "Why have you abandoned me?" Y por eso él estando en la cruz decía, ¿por qué me has abandonado? He was abandoned because he was carrying the sins of Israel. Y él había sido abandonado en ese momento porque estaba cargando con todo el pecado He was carrying our de sins. Israel. Él estaba cargando con todo el pecado del mundo. Carrying the sins of the world. Amen. Amén. Hallelujah. Now, I want to show you the answer that Daniel gets. Y quiero mostrarte la respuesta que Daniel dio. To show him how all three of these levels of sin would be forgiven. Y mostrarte lo que él dijo de cómo esos 3 niveles de pecado, esos 3 niveles que vemos ahí, van a ser perdonados. The same book, same chapter, lo mismo libro, lo mismo capítulo, but we're going to be reading in verses 24 through 26, versículos 24 al 26. And it says, Amén. 70 weeks are determined upon thy people, upon
Israel, and upon the holy city, Jerusalem, to finish the transgression, ha-pesha in Hebrew, the transgression, so all transgression, and make an end of sins, and make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto Mashiach, the prince, shall be 7 weeks, and 62 weeks. The street shall be built again, so that's 69 weeks, and the wall even in troublous times. And after 62 weeks, or after the total of 69 actually, shall Mashiach be cut off. He will be killed, but not for himself. He didn't do this for himself. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined. Then it goes into the last and final week. But after 69 weeks, Mashiach would be killed. 70 semanas han de pasar sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la rebelión y al pecado, para obtener el perdón por la maldad y establecer la justicia para siempre, para que se cumpla la visión y la profecía y se consagre el Santísimo. Debes saber y entender esto. Desde el momento en que se ordene restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la llegada del jefe consagrado, han de pasar 7 semanas, y las calles y murallas reconstruidas de Jerusalén durarán 72 semanas, pero serán tiempos de mucha angustia. Después de las 72 semanas se quitará la vida al jefe consagrado. Jerusalén y el templo serán destruidos por la gente de un rey que vendrá. El fin llegará de pronto como una inundación, y hasta el fin seguirán la guerra y las destrucciones que han sido determinadas. Amen. There's one more week, Una semana más, one last 7-year period Israel has to go through. en un periodo de, A last 7-year period y un último periodo de 7 that Israel will have to go to. años que Israel va a tener que ir por este periodo, And then Yahweh Mashiach is going to return, y Yahweh Mashiach va a regresar, and he will put an end to the transgression. y él va a poner fin a toda transgresión. All transgression, all sin. He will put an end to all transgression. Y él va a poner fin a toda transgresión, todo pecado. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Right now we have his blood because he died after the first 69. Por ahora tenemos su sangre See. para ese perdón. Hallelujah. Amen. But who is he doing this for? Pero ¿por qué él está haciendo esto? Let's go to the book of Matthew. Vamos al libro de Mateo, Mateo, capítulo 15, versículo 24. Chapter 15, verse 24. 15:24. 15, pero ahí dice 3. Mateo 15:24. Sí, 15 y 24. 15, 24. Sí. Ese es 14. Ese es 14. 15, 15 y 24 says, 15, 24. Amén. But Entonces he, Yahweh le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Yahweh, el pueblo de Israel. ¿Solamente el 24? see, just solo 24. Gracias. Okay, in verse 24 it says, but he answered, this is the Mashiach speaking, and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Y amén. Hallelujah.
He did this for the sins of Israel. Entonces nos dice que Él fue enviado a las ovejas de la casa de Israel. Dice que Él fue enviado y Él hizo esto por las ovejas de la casa de Israel. His blood is so powerful Su sangre es tan poderosa and His mercy is so great y su misericordia tan grande that if we Gentiles que nosotros siendo gentiles, believe in Him, si creemos en Él, He includes us in Israel. Él nos incluye en Israel. He includes us in the promises of Israel. Él nos incluye en las promesas de Israel. Hallelujah. Amen. Thank you, Yahweh. Aleluya. Hallelujah. Let's go to the book of Psalms. Vamos al libro de Salmos, capítulo 32, versículo 1. Chapter 32, verse 1. And it says, Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Hallelujah. Amén. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Thank you, Yahweh. We're blessed. Somos bendecidos. Hallelujah. We can pray David's prayer Podemos hacer la oración de David of our heart desde nuestro corazón and receive merciful forgiveness. y recibir esa misericordia y ese perdón. But I warn you, Pero te advierto, Yahweh takes every level of sin seriously. Yahweh toma cada uno de los niveles de pecado seriamente. Hallelujah. We really need Nosotros realmente necesitamos to take sin seriously tomar el pecado seriamente, because Hebrews warns us porque Él nos está advirtiendo that if you continue to sin deliberately, que si tú continúas pecando deliberadamente, there's no more sacrifice for sins. no hay más sacrificio por el pecado. The blood of Mashiach, it's like David said. David said, please don't take your Holy Spirit from me. Y como David dijo, por favor no tomes tu Santo Espíritu lejos de mí. He can take from you what he's giving you. Él puede tomar de ti lo que Él te ha dado. Hallelujah. Let's go to the book of Exodus, chapter 34, verses 5 through 7. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 5 al 7. Amén. Amen. Hallelujah. This is a really powerful verse. This is un versículo que tiene mucho poder. Amén. Amén. Aleluya. Dice, keeping 6 and 5 through 7. And Yahweh descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of Yahweh. And Yahweh passed by before him and proclaimed, Yahweh, Yahweh Elohim, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that by no means will clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and upon the children's children to the third and fourth generation. Hallelujah. Aleluya. Amén. Después Yahweh descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre. Yahweh pasó por delante de Moisés proclamando, Yahweh Elohim, el Elohim de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono a iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable,
sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Amén. Amén. Hallelujah. He said he forgives all these. Él nos está diciendo acá que Él perdona todos estos pecados, But he says he does not clear the guilty. pero eso no limpia la culpa. What does that mean? ¿Qué significa eso? A person that repents, Que una persona que se arrepiente okay, there was a substitute that became guilty for them, es un sustituto que se hace culpable por él, Yahweh Mashiach. que es Yahweh Mashiach. Okay? That's why he had to both carry the sin and he had to die for it. Por eso ambos cargan pecado, pero uno tiene que morir, He took our place, our punishment. porque Él tomó nuestra culpa. So if we repent Así que si nos arrepentimos and we get that blood, we're no longer guilty. y aplicamos esa sangre, no vamos a ser culpables más. The word kippur, it denotes the decisive act by which guilt is covered, removed, or purged. Guilt is covered, removed, or purged. La palabra kippur denota el acto decisivo mediante el cual se cubre, elimina o purga la culpa para la relación de pacto. Hallelujah. Our guilt gets removed by the blood of Yahweh Mashiach, Así que nuestra culpa queda removida por la sangre de Yahweh Mashiach by the mercies of Yahweh. y por la misericordia de Yahweh. And like we talked about on Yom Y como Teruah, hablamos en Yom Teruah, we're sealed by the Ruach HaKodesh. It's in the vamos, Spirit. estamos sellados por el Espíritu Santo. Amen. Amén, aleluya. Last one. Let's go to Levitico, chapter 25, capítulo 25, verses 8 through 10, versículos 8 al 10. And it says here, And thou shalt number 7 Shabbats of years unto thee, 7 times 7 years. And the space of the 7 Shabbats of years shall be unto thee 49 years. And then thou shalt cause the trumpet or shofar of the Jubilee, Yovel in Hebrew, to sound on the 10th day of the 7th month, on the day of atonement. In the day of atonement shall ye make the trumpet sound throughout all your land, the shofar sound throughout all your land. And ye shall hallow the 50th year and proclaim liberty, freedom throughout all the land unto all the inhabitants thereof. It shall be a jubilee unto you, and ye shall return every man unto his possession, and ye shall return every man unto his family. Deben contar 7 semanas de años, es decir, 7 años, multiplicarlos por 7, lo cual dará un total de 49 años. Y el día 10 del mes séptimo, que es el día del perdón, harán sonar el cuerno de carnero en todo el país. El año 50 lo declararán ustedes año santo. Será un año de liberación y en él anunciarán libertad para todos los habitantes del país. Todo hombre volverá al seno de su familia y a la posesión de sus tierras. Amen. Aleluya. The year of Jubilee was connected to Yom Kippur. El año del jubileo está conectado con Yom Kippur. Hallelujah. And you're supposed to sound a shofar. Y se supone sonar el shofar. Now this was only done on Yom Kippur. Y esto solo se hace en Yom Excuse me. Kippur. Only done in the Jubilee year that you En sound el- a shofar on Yom Kippur. De sonar el shofar en un Yom Kippur en el año del jubileo. I don't know if this is a Jubilee year or not, No sabemos si este es un año de jubileo o no, but I want to sound the shofar. pero quiero sonar el shofar. Amén. Yahweh, we were gone from our home for a year. Nosotros estuvimos lejos de nuestro hogar por un año. And Yahweh brought us back during this time, back at our home with our family, complete. Y Él nos trajo de regreso a nuestro hogar y a nuestra familia. Amen.
And we weren't complete until our mother just came just yesterday. Y nuestra familia no estaba completa hasta que nuestra mamá no llegó ayer For Yom Kippur. para Yom Amén, Kippur. Yahweh. Amen. Hallelujah. So I want to sound the shofar. Así que quiero sonar Amén. el shofar. And Por not, eso. Amén, Yahweh. and not for that Toda la only, gloria sea para ti. Y no solamente por eso, but also for sino también that I hope y'all in heaven will hear. This is que, my prayer. que espero desde el fondo de mi corazón que Yaguá pueda escuchar esto. It's been 2 years, Y han sido 2 años and there's people that are still held captive de esos secuestrados de Israel y todavía siguen cautivos to Hamas. por Hamas. And you can see the ones that have been freed, or they took a video of one that's in captivity still. Y ellos han tomado videos de los que aún están en cautividad. And that man looks just like the pictures you see of the Holocaust back in Hitler's day. Y ese hombre se ve exactamente igual como se veían las fotos de las personas que estaban en el holocausto. And that Hitler may be dead, Y Hitler está muerto, but that spirit is still alive. pero ese espíritu sigue vivo. That spirit is still out there in people. Ese espíritu todavía está ahí afuera en las personas. We were talking about this earlier because we read in Lamentations Y today, estábamos hablando de esto hoy, que estábamos leyendo el libro de Lamentaciones. where it was saying, my skin Y decía, mi carne is, I can't remember exactly how it's worded, forgive me, but I'm going to paraphrase, it's cleaving to my bones. está pegada a mis huesos. That is the exact picture we see today. Y esa es la misma foto que vemos al día de hoy. That spirit is still trying to just destroy, to torment the people of Yahweh. Literally. Y ese espíritu literalmente está tratando de destruir a la gente de Yaguá. And as I sound this shofar, Y yo sueno este chofar. my prayer is that y'all will work a miracle and bring those Y ones home. mi oración es que Yaguá obre un milagro y que esas personas vuelvan a casa otra vez. Amén. Que así Hallelujah. sea, Yahweh. Set them free, y'all. Yaguá, libéralos tú, que puedes. Gloria para esa gente. Misericordia, Señor. De la generación de pecado. Hallelujah. Amén. Hallelujah. 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 Last thing I want to leave you with before I close it out. Y la última cosa con la que quiero dejarte antes de cerrar este servicio, We want to be forgiven. si queremos ser perdonados, It's not just simply say, yeah, I believe in Yahweh Mashiach. no es simplemente decir, sí, yo creo en Yahweh Mashiach. It's really about giving an offering from the heart. Es realmente dar una ofrenda desde el corazón. David was really sincere when he repented. David estaba realmente arrepentido, sinceramente arrepentido. David gave an offering from the heart. Y él dio una ofrenda desde su corazón. It wasn't just a ritual. Eso no fue un ritual. It wasn't just, well, I hope Yahweh forgives me. No fue solamente ay, no, espero que Yahweh me perdone. It was really coming from his heart. He was begging sincerely Y él for forgiveness. realmente vino de su corazón. Y él realmente y honestamente estaba clamando por ese perdón. He was afraid. Porque él tenía miedo. He was afraid Yahweh was going to take his Holy Spirit, the Ruach HaKodesh, from him.
Porque él tenía miedo de que Yaguá tomara el Espíritu Santo que Yaguá le había dado, que lo alejara de él. And he never committed the same sin again. Y él nunca más volvió a cometer este pecado otra vez. It was a true repentance. Es un verdadero arrepentimiento. Hallelujah. He did it with prayer and fasting. Él lo hizo con oración, con ayuno, Hallelujah. Like in Yom Kippur. como en Yom Kippur. Hallelujah. Yahweh sees the hearts. Yaguá ve nuestros corazones. We need to be ashamed of our sins. Tenemos que estar arrepentidos de nuestros pecados. We need in truth and sincerity, repent of those sins. Y nosotros necesitamos arrepentirnos en verdad y en sinceridad de nuestros pecados. Confess them Confesarlos and repent. y arrepentirnos. Amen. Aleluya. Yahweh bless you all. Shabbaton Shalom. Amén. Shabbat Amén. Shalom. Amen. Shabbaton Shalom.